Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Israel is losing an uncompromising leader in the war against anti-Semitism who made the security of the Jewish state one of Germany's founding principles. Angela Merkel had planned to visit Israel for the last time as Chancellor of Germany. This was a clear sign of the German leader's absolute commitment towards the State of Israel. However, the visit was cancelled at the last minute due to the collapse of the Afghan government and the urgent need to rescue refugees. Merkel saw this as another of Germany's historic debts. Merkel has established close diplomatic coordination and even biannual joint government meetings between the two governments. At the same time, she never shied away from bold criticism in her personal meetings with Israeli leaders, especially Benjamin Netanyahu. A century after the communists closed all the synagogues in Siberia, a new Jewish center was opened in Tomsk, one of the oldest cities in Siberia. The closure of the synagogues had a painful effect on the local Jewish community, which was largely made up of Cantonists, demobilized soldiers who had been kidnapped or forcibly abducted as children and then conscripted into the Tsarist army, cutting them off from their families, communities, and faith. After long years of forced military service, many settled in Tomsk and returned to practicing the faith of their ancestors. The new educational center, which covers more than 2,000 square meters, was opened by the leaders of the Chabad Lubavitch movement. The opening ceremony, attended by more than 400 people, was attended by the chief rabbi of Russia, Ben Elazar, who came all the way from Moscow to attend the ceremony. Zev Eckstein, who murdered Israel Kostner or Rezhu Kostner, Hungarian Israeli who was posthumously acquitted of collaborating with Nazis, died at the age of 88. In the 1950s, the Israeli-born Eckstein was an informer for the Shabak Internal Security Service, while also working for an underground right-wing group that sent him to shoot Kostner outside his Tel Aviv home in 1957, after court found that Kostner had collaborated with the Nazis during the Holocaust. Eckstein was convicted and served about 6 years in prison before being pardoned. Iranian and Saudi Arabian officials have met again in Iraq to discuss problems in the region, said Iraqi sources. According to an unnamed Iraqi official, the meeting took place in the Iraqi capital Baghdad recently. An Iranian and a Saudi Arabian official attended the meeting. The exact date and the participants were not disclosed. The information was confirmed by an Iraqi government source and a person close to the government. The regional rivals held talks during the tenure of former Iranian President Hassan Rouhani, which resulted in significant progress on security issues in the Persian or Arab Gulf, Iranian Foreign Affairs spokesman Saeed Khatibzadeh said earlier. It was first made public in April that the parties had held talks. Subsequently, Iraqi President Barham Saleh confirmed that his country had already hosted talks between Riyadh and Tehran. Diplomatic sources assured that the series of talks would continue. The Hague Municipal Councillor Arnold van Doorn remains under investigation on suspicion of preparing an assassination attempt on Dutch acting Prime Minister Mark Rutte, was arrested last Sunday and released on Tuesday, local newspaper reported on Tuesday. The press reported that Rutte has been given special personal protection because the authorities are concerned that the Prime Minister could be the target of an attack or even kidnapping. According to press sources, suspicious persons linked to the criminal organization known as the Mokro Mafia have been seen in the vicinity of the Prime Minister. Van Doorn was already on trials 2 weeks ago for sharing anti-Semitic messages on Twitter several years ago. According to the man's lawyer, Van Doorn was being held without reasonable suspicion. Around 500,000 containers are sitting on cargo ships off the southern coast of California as chaos reigns in the port of Los Angeles and Long Beach, according to local media. According to these reports, outdated infrastructure, importers with nowhere to store containers, and help at the docks are behind the delays, which have been going on for weeks now. Some 65 ships remain stuck outside the port as trade problems create bottlenecks. YouTube is blocking all anti-vaccine content or content that claims vaccines cause chronic health effects or contains misinformation about substances in vaccine, according to a blog post on Wednesday. The Alphabet Inc.-owned online video company is almost banning prominent anti-vaccine activists, with several channels blocked, said the Washington Report on Wednesday, citing YouTube's Vice President of Global Trust and Safety, Matt Halprin.
These include Robert F. Kennedy Jr. and Joseph Mercola, long prominent figures in the anti-vaccine movement. The move comes as they criticize YouTube and other tech giants such as Facebook and Twitter for not doing enough to prevent the spread of false health information on their sites. And finally, for the weather, sunny, filtered, sunny, dry conditions with variable cloud cover and scattered clouds during the day are most likely over the weekend. Sunday will also be mainly sunny with clouds in the afternoon hours. Initially, winds in the west, then increasing in the central and southeastern regions, will be formed from the southern direction, bringing a warming weather. Temperatures will typically average around 7 to 16 degrees Celsius in the morning and 17 to 26 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Israel verliert eine kompromisslose Führungspersönlichkeit im Kampf gegen Antisemitismus, die die Sicherheit des jüdischen Staates zu einem der Gründungsprinzipien Deutschlands machte. Angela Merkel hatte geplant, Israel zum letzten Mal als deutsche Bundeskanzlerin zu besuchen. Dies war ein klares Zeichen für das absolute Engagement der deutschen Regierungschefin für den Staat Israel. Aufgrund des Zusammenbruches der afghanischen Regierung und der dringenden Notwendigkeit, Flüchtlinge zu retten, wurde der Besuch jedoch in letzter Minute abgesagt. Merkel sah dies als eine weitere historische Aufgabe Deutschlands an. Merkel hat eine enge diplomatische Koordinierung und sogar halbjährliche gemeinsame Regierungstreffen zwischen den beiden Regierungen eingeführt. Gleichzeitig scheute sie bei ihren persönlichen Treffen mit israelischen Staatsoberhäuptern, insbesondere Benjamin Netanyahu, nie vor deutscher Kritik zurück. Ein Jahrhundert nachdem die Kommunisten alle Synagogen in Sibirien geschlossen hatten, wurde in Tomsk, einer der ältesten Städte Sibiriens, ein neues jüdisches Zentrum eröffnet. Die Schließung der Synagogen hatte schmerzliche Auswirkungen auf die örtliche jüdische Gemeinde, die zum großen Teil aus Kantonisten bestand. Demobilisierte Soldaten, die als Kinder entführt oder zwangsverpflichtet und dann in die zaristische Armee eingezogen worden waren, wodurch sie von ihren Familien, Gemeinschaften und ihren Glauben abgeschnitten wurden. Nach langen Jahren des erzwungenen Militärdienstes ließen sich viele von ihnen in Tomsk nieder und kehrten zu dem Glauben ihrer Vorfahren zurück. Das neue, mehr als 2000 Quadratmeter große Bildungszentrum wurde von den Führern der Chabad-Lubavitch-Bewegung eröffnet. An der Eröffnungsfeier, an der mehr als 400 Personen teilnahmen, nahm auch der Oberrabbiner von Russland, Berel Dazar, teil, der eigens aus Moskau angereist war, um der Zeremonie beizuwohnen. Zeev Eckstein, der Mörder von Israel Kastner oder Regie Kostner, einem ungarischen Israeli, der posthum vom Vorwurf der Kollaboration mit den Nazis freigesprochen wurde, starb im Alter von 88 Jahren. In den 1950er Jahren arbeitete der in Israel geborene Eckstein als Informant für den internen Sicherheitsdienst Shabak und gleichzeitig für eine rechte Untergrundgruppe, die in 1957 beauftragte, Kastner vor dessen Haus in Tel Aviv zu erschießen, nachdem ein Gericht festgestellt hatte, dass Kastner während des Holocausts mit den Nazis kollaboriert hatte. Eckstein wurde verurteilt und verbüßte eine etwa 6-jährige Haftstrafe, bevor er begnadigt wurde. Wie aus irakischen Quellen verlautete, haben sich iranische und saudi-arabische Beamte erneut im Irak getroffen, um über Probleme in der Region zu sprechen. Einem ungenannten irakischen Beamten zufolge fand das Treffen kürzlich in der irakischen Hauptstadt Bagdad statt. Ein iranischer und ein saudi-arabischer Beamter nahmen an dem Treffen teil. Das genaue Datum und die Teilnehmer wurden nicht bekannt gegeben. Die Informationen wurden von einer irakischen Regierungsquelle und einer der Regierung nahestehenden Person bestätigt. Die regionalen Rivalen hatten während der Amtszeit des früheren iranischen Präsidenten Hassan Rouhani Gespräche geführt, die zu bedeutenden Fortschritten in Sicherheitsfragen am Persischen oder Arabischen Golf führten, sagte der iranische Außenamtssprecher Said Hatibzadeh zuvor. Erst im April war bekannt geworden, dass die Parteien Gespräche geführt hatten. Später bestätigte der irakische Präsident Barham Saleh, dass sein Land bereits Gastgeber für Gespräche zwischen Riad und Teheran gewesen sei. Diplomatische Quellen versicherten, dass die Gesprächsreihe fortgesetzt werde.
Der Haager Stadtrat hat Arnoud von Doorn gegen den weiterhin wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Attentates auf den amtierenden niederländischen Ministerpräsident Mark Rutte ermittelt wird, am letzten Sonntag verhaftet und am Dienstag wieder freigelassen, berichteten lokale Zeitungen am Dienstag. Die Presse berichtete, dass Rutte unter besonderem Personenschutz gestellt wurde, weil die Behörden befürchten, dass der Premierminister Ziel eines Anschlages oder gar einer Entführung sein könnte. Presseberichten zufolge wurden verdächtige Personen, die mit der als Mokro-Mafia bekannten kriminellen Organisation in Verbindung stehen, in der Nähe des Premierministers gesehen. Van Doorn stand bereits vor 2 Wochen vor Gericht, weil er vor einigen Jahren auf Twitter antisemitische und hetzerische Botschaften verbreitet hatte. Nach Angaben des Anwaltes des Mannes wurde Van Doorn ohne begründeten Verdacht festgehalten. Rund 500.000 Container stehen auf Frachtschiffen vor der Südküste Kaliforniens, da im Hafen von Los Angeles und Long Beach ein Chaos herrscht, wie lokale Medien berichten. Berichten zufolge sind veraltete Infrastrukturen, Importeure, die keine Möglichkeit haben, Container zu lagern, und Hilfskräfte an den Docks die Ursache für die seit Wochen andauernden Verzögerungen. Etwa 65 Schiffe sitzen weiterhin vor dem Hafen fest, da es aufgrund von Handelsproblemen zu Engpässen kommt. YouTube blockiert alle Anti-Impf-Inhalte oder solche, die behaupten, dass Impfstoffe chronische Gesundheitsschäden verursachen oder Fehlinformationen über Substanzen in Impfstoffen enthalten, wie aus einem Blogpost am Mittwoch hervorgeht. Der Online-Videokonzern, der sich im Besitz von Alphabet befindet, sperrt auch prominente Impfgegner, wobei mehrere Kanäle blockiert werden, berichtete die Washington Post am Mittwoch unter Berufung auf den Vizepräsidenten für globales Vertrauen und Sicherheit von YouTube, Matt Halprin. Dazu gehören Robert F. Kennedy Jr. und Joseph Mercola, seit langem prominente Persönlichkeiten der Anti-Impfungsbewegung. Sie kritisieren YouTube und andere Tech-Giganten wie Facebook und Twitter dafür, nicht genug zu tun, um die Verbreitung falscher Gesundheitsinformationen auf ihren Seiten zu verhindern. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende wird es voraussichtlich sonnig, teilweise sonnig oder trocken mit wechselnder Bewölkung und vereinzelten Wolken am Tag. Auch der Sonntag wird überwiegend sonnig mit Wolken nur am Nachmittag. Die Winde kommen anfangs aus westlicher Richtung und nehmen dann in der Mitte und dann im Südosten zu, was zu einer Erwärmung führt. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 7 bis 16 Grad am Morgen und zwischen 17 und 26 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Israël vient de perdre l'un des plus solides piliers de la guerre contre l'antisémitisme, celle qui avait fait de la sécurité de l'État juif l'un des principes fondamentaux d'Allemagne. Angela Merkel avait prévu se rendre en Israël pour la dernière fois en tant que chancelière allemande. C'était un signe clair de l'engagement absolu de la dirigeante allemande envers l'État d'Israël. Cependant, la visite a été annulée à la dernière minute en raison de l'effondrement du gouvernement afghan et du sauvetage urgent des réfugiés. Madame Merkel a vu en cela la dette historique d'Allemagne. Elle a construit une coordination diplomatique étroite à travers des réunions gouvernementales conjointes entre les deux gouvernements organisées tous les 2 ans. Dans le même temps, elle n'est jamais obtenue de formuler des critiques audacieuses au cours de ses discussions personnelles avec les dirigeants israéliens, en particulier lors de ses rencontres avec Benjamin Netanyahou. En Sibérie, un siècle après la fermeture par les communistes de l'ensemble des synagogues, un nouveau centre juif a été inauguré à Tomsk, l'une des plus anciennes villes de Sibérie. La fermeture des synagogues a été éprouvante pour la communauté juive locale, composée en grande partie de cantonistes, des soldats démobilisés qui ont été enlevés ou enrôlés de force dans l'armée tsariste quand ils étaient enfants, les arrachant à leur famille, leur communauté et leur foi. Après de nombreuses années de service militaire forcé, beaucoup se sont installés à Tomsk et ils ont repris la pratique de leur foi ancestrale. Le nouveau centre éducatif, d'une superficie de plus de 2000 m², a été inauguré par les dirigeants du mouvement Chabad Lubavitch.
La cérémonie d'inauguration, à laquelle ont assisté plus de 400 personnes, s'est déroulée en présence de Berel Lazar, grand rabbin de Russie, venu directement de Moscou. Zeev Eckstein, qui a tué en 1957 Rudolf Israel Kastner, l'Israélien hongrois, innocenté à titre posthume de collaboration avec les nazis, est mort lundi. Il avait 88 ans. Dans les années 1950, Eckstein, né en Israël, a travaillé en tant qu'informateur pour le service de sécurité Shin Bet, mais aussi pour un groupe clandestin d'extrême droite qui l'avait envoyé abattre Kastner devant son domicile de Tel Aviv en 1957, après qu'un tribunal eut conclu que Kastner avait collaboré avec les nazis pendant l'Holocauste. Eckstein a été condamné, il a purgé environ 6 ans de prison avant d'être gracié. Selon des sources irakiennes, des responsables iraniens et saoudiens se seraient à nouveau rencontrés en Irak pour discuter des problèmes de la région. Un responsable irakien anonyme a indiqué que cette rencontre avait lieu dans la capitale irakienne à Bagdad il y a quelques jours. La réunion se serait déroulée en présence d'un responsable iranien et d'un responsable saoudien. Il n'a pas donné davantage de détails concernant l'heure exacte des participants. L'information a également été confirmée par une source gouvernementale irakienne et une personne proche du gouvernement. Les rivaux régionaux avaient déjà commencé les pourparlers sous l'ancien président iranien Hassan Rouhani, ce qui avait entraîné de significatifs progrès sur les questions de sécurité dans le Golfe d'Arabie, a précisé plus tôt le porte-parole des affaires étrangères iraniennes Saïd Khatibzadeh. Le fait que les partis avaient entamé des négociations a été révélé en avril. Par la suite, le président irakien Barham Saleh a confirmé que son pays avait déjà accueilli des pourparlers entre Riyad et Téhéran. Selon des sources diplomatiques, la série de pourparlers va se poursuivre. Selon le rapport des journaux locaux, dimanche dernier, Arnaud Fandor, conseiller municipal de La Haye, a été arrêté avant d'être libéré mardi. Une enquête à son encontre est toujours en cours, étant donné qu'il est suspecté d'avoir préparé une tentative d'assassinat contre le premier ministre néerlandais Mark Rutte. La presse a indiqué que M. Rutte avait bénéficié d'une protection personnelle spéciale. Les autorités compétentes craignent que le premier ministre ne soit la cible d'une attaque, voire d'un enlèvement. Selon des sources de presse, les personnes suspectes liées à une organisation criminelle connue sous le nom de Mokro Mafia ont été aperçues près de la Premier ministre. Il y a 2 semaines, Arnaud Fandor s'est déjà expliqué devant le tribunal pour avoir partagé il y a quelques années sur Twitter des messages antisémites et incitatifs. Selon son avocat, M. Fandor a été détenu sans soupçon plausible de sa culpabilité. Les médias locaux rapportent qu'environ 500 000 conteneurs attendent sur des cargos flottent au large de la côte du sud de la Californie, alors que le chaos règne dans le port de Los Angeles et à Long Beach. Selon les rapports, des infrastructures obsolètes, des importateurs n'ayant nulle part où stocker les conteneurs n'ont besoin d'aide sur les quais sont à l'origine des retards qui durent depuis des semaines. Environ 65 navires restent toujours bloqués à l'extérieur du port puisque ces problèmes commerciaux constituent un goulot d'étranglement. Selon un billet de blog publié mercredi, YouTube supprime tous les contenus anti-vax affirmant que le vaccin provoque des effets chroniques sur la santé ou qui contiennent des informations erronées sur les substances contenues dans les vaccins. La société des vidéos en ligne détenue par Alphabet bloque également des activistes anti-vaccins en interdisant plusieurs chaînes, a rapporté le Washington Post mercredi, citant le vice-président de YouTube pour la confiance et la sécurité mondiale, Matt Halprin. Il s'agit notamment de Robert F. Kennedy Jr. et de Joseph Marcola, qui sont depuis longtemps des personnalités importantes du mouvement anti-vaccin. Cette décision vise à faire face aux critiques selon lesquelles YouTube et d'autres géants de la technologie, comme Facebook et Twitter, ne prennent pas suffisamment de mesures pour empêcher la diffusion sur le site de fausses informations sur la santé. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le temps sera sec, les rayons du soleil seront filtrés par des nuages plus ou moins épais. La journée de dimanche sera également ensoleillée
l'après-midi, des cirrostratus apparaîtront dans le ciel. Au début, le vent de l'ouest, puis dans le centre et le sud-est du pays, les vents du sud s'élèveront, apportant l'air chaud. Les températures moyennes évolueront entre 7 et 16 degrés le matin, entre 17 et 26 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Israel pierde a una líder intransigente en la guerra contra el antisemitismo que hizo de la seguridad del Estado judío uno de los principios fundamentales de Alemania. Angela Merkel planeaba su último viaje oficial como canciller de Alemania a Israel. Esto era una clara señal del compromiso absoluto de la líder alemana con el Estado de Israel. Sin embargo, la visita se canceló en el último momento debido al colapso del gobierno afgano y a la urgente necesidad de rescatar a los refugiados. Merkel consideró este hecho como otra de las deudas históricas de Alemania. Merkel estableció una estrecha coordinación diplomática e incluso reuniones bianuales conjuntas entre ambos gobiernos. Al mismo tiempo, nunca ha rehuido las críticas audaces en sus reuniones personales con los líderes israelíes, especialmente con Benjamin Netanyahu. Un siglo después de que los comunistas cerraran todas las sinagogas de Siberia, se abrió un nuevo centro judío en Tomsk, una de las ciudades más antiguas de Siberia. El cierre de las sinagogas tuvo un golpe doloroso en la comunidad judía local, formada en gran parte por cantonistas, antiguos soldados que habían sido secuestrados o raptados a la fuerza cuando eran niños, luego reclutados en el ejército del zar ruso, lo que los separaba de sus familias, comunidades y fe. Tras largos años de servicio militar forzado, muchos de ellos se instalaron en Tomsk o volvieron a participar la fe de sus antepasados. El nuevo centro educativo, de más de 2.000 metros cuadrados, fue inaugurado por los líderes del movimiento Chabad Lubavitch. La ceremonia de inauguración, a la que asistieron más de 400 personas, contó la presencia del gran rabino de Rusia, Belazar, que fue desde Moscú para asistir a la ceremonia. Murió a los 88 años Zev Eckstein, que asesinó en 1957 a Israel Kastner, o Regil Kostner, un israelí húngaro que póstumamente fue absuelto de colaborar con los nazis. En la década de 1950, Eckstein, nacido en Israel, fue un agente de Servicio de Seguridad Interna, Shabak, al tiempo que trabajaba para un grupo clandestino de derechas que le envió a disparar a Kastner frente a su casa de Tel Aviv en 1957, después de que un tribunal determinara que Kastner había colaborado con los nazis durante el Holocausto. Eckstein fue condenado y cumplió unos 6 años de prisión antes de ser indultado. Funcionarios de Irán y Arabia Saudí sostuvieron una nueva ronda de conversaciones en Irak para tratar los problemas de la región, según fuentes iraquíes. Un funcionario iraquí no identificado dijo que la reunión tuvo lugar en la capital de Irak, Bagdad, recientemente. Un funcionario iraní y otros saudíes asistieron a la reunión. La fecha exacta y los participantes no fueron revelados. La información, que confirmada por una fuente gubernamental iraquí y una persona cercana al gobierno. Los rivales regionales mantuvieron conversaciones durante el mandato del expresidente iraní Hassan Rouhani, que dieron lugar a un progreso significativo en cuestiones de seguridad en el Golfo Pérsico o árabe, dijo anteriormente el portavoz de Asuntos Exteriores iraní Saeed Khatibzadeh. En abril se hizo público por primera vez que las partes habían mantenido conversaciones. Posteriormente, el presidente iraquí Bahram Saleh confirmó que su país ya había acogido las conversaciones entre Riad y Teherán.
Fuentes diplomáticas aseguraron que la serie de conversaciones continuaría. El concejal de La Haya, Arnoud Fandon, fue detenido el pasado domingo y puesto en libertad el martes, según la prensa local. La investigación contra Fandon sigue abierta, ya que es sospechoso de preparar un atentado contra el primer ministro holandés en funciones, Mark Rutte. La prensa informó de que Rutte ha recibido protección personal especial porque las autoridades temen que el primer ministro pueda ser objeto de un atentado o incluso de un secuestro. Según fuentes de la prensa, personas sospechosas vinculadas a la organización criminal conocida como la mafia Mocro han sido vistas en las inmediaciones del primer ministro. Van Dorn ya fue juzgado hace 2 semanas por compartir mensajes antisemitas e incendiarios en Twitter hace varios años. Según el abogado del hombre, Van Dorn estaba detenido sin sospechas razonables. Alrededor de 500,000 contenedores se encuentran en los buques de carga en la costa sur de California, mientras reina el caos en el puerto de Los Ángeles y Long Beach, escribieron los medios de comunicación locales. Según los informes, la infraestructura anticuada, los importadores que no tienen dónde almacenar los contenedores y la ayuda en los muelles están detrás de los retrasos que se prolongan desde hace semanas. Unos 65 barcos permanecen atacados fuera del puerto, ya que los problemas comerciales crean cuellos de botella. YouTube anunció en una publicación del blog el miércoles que bloquearía todos los contenidos antivacunas o que afirmen que las vacunas causan efectos crónicos en la salud o que contengan información errónea sobre las sustancias presentes en las vacunas. La empresa de vídeo en línea, propiedad de Alphabet, también prohíbe el acceso a destacados activistas antivacunas con varios canales bloqueados, informó el miércoles el Washington Post, citando al vicepresidente de Confianza y Seguridad Global de YouTube, Matt Halprin. Entre ellos se encuentran Robert F. Kennedy Jr. y Joseph Mercola, figuras destacadas desde hace tiempo en el movimiento antivacunas. La medida se produce mientras critican a YouTube y otros gigantes tecnológicos como Facebook y Twitter por no hacer lo suficiente para evitar la difusión de información sanitaria falsa en sus sitios. Y finalmente, por el tiempo, durante el fin de semana, lo más probable es que esté soleado, con sol a intervalos y condiciones secas con nubosidad variable y nubes dispersas durante el día. El domingo también será principalmente soleado con nubes por la tarde. Los vientos del sur traen calentamiento inicialmente en el oeste, luego aumentando en el centro y en el sureste también. Las temperaturas tendrán una media entre 7 y 16 grados por la mañana y entre 17 y 26 centígrados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ישראל מאבדת את אחד מראשי החזית הבלתי מתפשרת במלחמה באנטישמיות, שהפכה את ביטחון המדינה היהודית לאחד מעקרונות גרמניה. אנגלה מרקל תכננה שכנסיעתה האחרונה כקנצלרית גרמניה, היא תיסע לישראל בפעם האחרונה. זה הסימן מובהק למחויבות המוחלטת של המנהיגה הגרמנית למדינת ישראל. אולם הביקור בוטל ברגע האחרון עקב התמוטטות ממשלת אפגניסטן והחילוץ דחוף של פליטים. מרקל ראתה בכך גם את החוב ההיסטורי של גרמניה. מרקל ביססה תיאום דיפלומטי הדוק ואף קבעה פגישות ממשלתיות משותפות בין שתי הממשלות מדי שנתיים. יחד עם זאת, מעולם לא נמנעה מביקורת נועזת בדיוניה האישיים עם מנהיגי ישראל, במיוחד בפגישותיה עם בנימין נתניהו.
100 שנה לאחר שהקומוניסטים סגרו את כל בתי הכנסת בסיביר, מרכז יהודי חדש נפתח באחת הערים העתיקות ביותר בסיביר, טומסק. סגירת בתי הכנסת השפיעה באופן מכאיב על הקהילה היהודית המקומית, שחלק גדול ממנה היה מורכב מקנטוניסטים, כלומר חיילים אחרי צבא, שנחטפו או נלקחו בכוח בילדותם וגויסו לצבא, וניתקו אותם מבני משפחותיהם, קהילותיהם ואמונתם. לאחר שנים רבות של שירות צבאי כפוי, רבים התיישבו בטומסק וחזרו לתרגל את אמונת אבותיהם. המרכז החינוכי החדש בשטח של יותר מ-2,000 מטר מרובע נפתח על ידי מנהיגי תנועת חב"ד לובביץ'. בפתיחה החגיגית בה השתתפו יותר מ-400 איש, השתתף ברל לזר, הרב הראשי של רוסיה, שהגיע ישר ממוסקבה לטקס. בגיל 88 מת זאב אקשטיין, שהרג את ישראל קסטנר או רזו קסטנר בשמו המקורי, ישראלי-הונגרי, בשנת 1957, שזוכה לאחר מותו מאשמות שיתוף פעולה עם הנאצים. בשנות ה-50 שימש אקשטיין יליד ישראל כמודיע בשב"כ, תוך שהוא עבד גם עם קבוצה ימינית תת-קרקעית ששלחה אותו לראות בקסטנר מול ביתו בתל אביב בשנת 1957, לאחר שבית משפט מצא כי קסטנר היה משתף פעולה עם הנאצים במהלך השואה. אקשטיין הורשע ונשלח לכלא למשך כ6 שנים, ולאחר מכן קיבל חנינה. גורמים איראנים וסעודים נפגשו שוב בעיראק כדי לדון בבעיות באזור, כך אמרו גורמים עיראקים. לדברי גורם עיראקי אנונימי, הפגישה התקיימה בבגדד לפני מספר ימים. בפגישה השתתפו גורם איראני ופקיד סעודי. אין מידע נוסף על השעה המדויקת והמשתתפים. המידע אושר גם על ידי גורם ממשלתי בעיראק ואדם מקורב לממשלה. יריבים אזוריים היו במגעים במהלך תקופת כהונתו של נשיא איראן לשעבר חסן רואן, שהביא להתקדמות משמעותית בנושא ביטחון במפרץ הפרסי. כך אמר דובר החוץ האיראני זאיד חטיבזאדה קודם לכן. לראשונה פורסם באפריל כי הצדדים ניהלו משא ומתן זה עם זה. לאחר מכן אישר נשיא עיראק ברהם סלאח כי ארצו כבר ערכה שיחות בין ריאד לטהרן. מקורות דיפלומטיים הבטיחו כי סדרת השיחות תימשך. ארנולד ואן דורן, חבר מועצה בעיריית האג, נעצר ביום ראשון ושוחרר ביום שלישי בחשד להכנות לניסיונות לרצח ראש ממשלת הולנד מרק רוטה. כך דיווחו שלשום העיתונים המקומיים. העיתונות דיווחה כי רוטה זכה להגנה אישית מיוחדת, מכיוון שהרשויות המוסמכות דואגות שהוא ראש ממשלה יכול להיות יעד להתקפה או אפילו לחטיפה. על פי גורמים בעיתונות, חשודים המקושרים לארגון הפשע מאפיית מוקרו נראו ליד ראש הממשלה. ואן דורן כבר הועמד לדין לפני שבועיים בגין שיתוף הודעות אנטישמיות ומסיתות בטוויטר לפני כמה שנים. לדברי עורכי דינו של האיש, ואן דורן עוכב ללא חשד סביר לאשמה. כ-500,000 מכולות יושבות על ספינות מסע שצפות מול החוף הדרומי של קליפורניה, בעוד כאוס שורר בנמל לוס אנג'לס ולונג ביץ', כך כותבים בתקשורת המקומית. על פי הדיווחים, תשתיות מיושנות, יבואנים שאין להם איפה לאחסן מכולות ואין להם עזרה ברציפים, עומדים מאחורי העיכובים שנמשכים כבר שבועות. כ-65 ספינות תקועות מחוץ לנמל עקב המצב. יוטיוב חוסם את כל סרטי הוידאו והתכנים האנטי-חיסוניים הטוענים כי חיסונים גורמים להשפעות בריאותיות כרוניות או מכילים מידע כוזב על החומרים בחיסונים. כך עולה מפוסט בבלוג ביום רביעי. חברת הוידאו המקוונת שבבעלות אלפאבית INC אוסרת גם פעילים בולטים נגד החיסונים, כאשר מספר ערוצים כבר נחסמו. כך דיווח הוושינגטון פוסט ביום רביעי, וציינו את מאט הלפרין, סגן נשיא האמון והביטחון העולמי של יוטיוב. אלה כוללים את רוברט פיי קנדי ג'וניור וג'וזף מרקולה, שכבר מזמן הפכו לאישים בולטים בתנועה נגד החיסונים. הצעד הוא תשובה לביקורת נגד יוטיוב ועל ענקיות טכנולוגיה אחרות כמו פייסבוק וטוויטר, מכיוון שהן לא עושות מספיק כדי למנוע את פשטות מידע בריאותי כוזב באתרים שלהם. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע צפוי מזג אוויר שטוף שמש ויבש, מדי פעם מעונן חלקית. ביום ראשון חזוי מזג אוויר דומה. בתחילה במערב, אז בחלק המרכזי והדרום מזרחי של המדינה חזויה רוח דרומית מתחזקת המביאה עימה התחממות. הטמפרטורות צפויות להיות סביב 7 עד 16 מעלות בבוקר ו17 עד 26 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.